दानिश अपने वालिदैन का एक लौता बेटा था। इकलौता होने की वजह से उसे वालिदैन की तरफ से हद से ज़्यादा प्यार मिला था। इसके वालिदैन गरीब थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवरिश निहायत शानदार तरीके से की थी। इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था, लेकिन दानिश ने अपने वालिदैन के इस प्यार का उल्टा सिला दिया। वो बहुत ज़िद्दी हो गया था। बात बात पर ज़िद करना गोया इसकी आदत बन चुकी थी। अब जबकि इसने प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लिया था, वो अपने बाप से शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की ज़िद कर रहा था। हालांकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि इसका गरीब वालिद इस काबिल नहीं कि वो इसे शहर के स्कूल में दाखिल करा सके, लेकिन दानिश मियाँ पर तो जैसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का भूत सवार था। आखिर उसके वालिद ने तंगदस्ती के बावजूद इसे शहर के अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। दानिश क्योंकि बहुत ज़िद्दी था, इसलिए वालिद का ये ख्याल भी था कि शायद माहौल की तब्दीली से वो भी बदल जाए। दानिश का स्कूल के नए माहौल में दिल लग गया था। वो घर से थोड़ी दूर पक्की सड़क तक पैदल आता और फिर वहाँ से गाड़ी में सवार होकर स्कूल जाता। एक दिन इस्लामियात की क्लास में इसके उस्ताद ने पढ़ाया कि इल्म बग़ैर अमल के कुछ नहीं, यानी इंसान जो कुछ सीखे इस पर अमल भी करे। अगर इस पर अमल नहीं करता तो जो भी इसने सीखा है वो इल्म बेकार है। उस्ताद मोहतरम ने ये मिसाल भी दी कि हम सब जानते हैं कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हटाना सवाब है, मसलन पत्थर, कांटे वगैरह। लेकिन हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी रास्ते में पड़े कांटे और पत्थर नहीं हटाते, हालांकि वो मामूली सा पत्थर या कांटा मखलूक खुदा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन सकता है। दानिश को इस्लामियात के उस्ताद की ये बातें बहुत पसंद आईं। उसने तहैया कर लिया कि वो उस्ताद की इन बातों पर अमल करेगा। उसी दिन छुट्टी के बाद गाड़ी से उतरकर जब वो कच्चे रास्ते पर चलकर अपने घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक खुश्क टहनी पड़ी हुई नजर आई, जिस पर कुछ कांटे भी थे। वो टहनी शायद हवा के जोर से पास कटे दरख्त से उड़कर सड़क पर आ गई थी। दानिश ने जो ही उसे देखा तो उसे उस्ताद की बातें याद आ गईं और वो उसे हटाने के लिए झुका, लेकिन उसी लम्हे इसकी फितरी जिद इसके आड़े आ गई और इसने सोचा कि ये मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कैसे मुसीबत का बाइस बन सकता है, ये देखना चाहिए। ये सोचकर वो कांटे को छोड़कर सीधा घर चला गया। तकरीबन शाम होने को थी कि इसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसके वालिद ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और इसकी माँ को दिलासा देने लगा कि अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और वो इसे हॉस्पिटल पहुँचा देगी। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। शहर से इसके गांव तक तकरीबन 30 मिनट का फासला था, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद एम्बुलेंस ना पहुँच सकी। उधर दानिश की माँ दर्द की वजह से बेचैन थी। इज़्तिराब की हालत में दानिश के वालिद ने इसको एम्बुलेंस को देखने के लिए भेजा। दानिश जब दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां दोपहर को उसने स्कूल से आते हुए कांटा पड़ा देखा था, तो वहां उसे एक एम्बुलेंस नजर आई जिसका एक पहिया बेकार हो चुका था और एम्बुलेंस का अमला इस पहिए को तब्दील करने में लगा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस रवाना हुई और दानिश की माँ को इसमें डालकर हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। तब दानिश को अच्छी तरह मालूम हो गया कि एक मामूली सा कांटा मखलूक खुदा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। उस्ताद की बात पर अमल ना करने की वजह से उसकी माँ को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। निकम्मा बंदर, तहरीर बाय शाहज़ेब अहमद। गुनगुनाते हुए बूढ़ा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भाई वाह, अच्छे अच्छे खुशबू वाले ताज़ा ताज़ा फल जमा किए हुए हैं आपने।
یہ تو باہر سے ہی اتنے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، اندر سے ان کا ذائقہ بہت ہی شاندار ہوگا۔ نکمے بندر نے پھلوں کی ٹوکری للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، بارشوں کے بعد تو جنگل میں ہر طرف پھل فروٹ تازہ ہی ہیں، سارے جانور آج کل انہیں کھا رہے ہیں اور جان بنا رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے اور تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ بوڑھے بندر نے کہا۔ تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے۔ نکمے بندر نے اپنی ٹوکری سے پتے ہٹاتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، تمہارے پاس سارے پھل خراب اور سڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی تازہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھے بندر نے حیرت سے سوال کیا۔ نکمے بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل میں نے درختوں پہ چڑھنا چھوڑ دیا ہے، اوپر چڑھ کے میں خود کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ پھر تم یہ سب کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بوڑھے بندر نے پوچھا۔ نکمے بندر نے کہا، دوسرے جانوروں سے تو گر جاتے ہیں یا جنہیں وہ آدھا کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، میں انہیں اٹھا لیتا ہوں یا کسی سے مانگ کر رکھ لیتا ہوں، اس طرح میرا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو تم نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے اور بھکاری بن گئے ہو، جو خراب اور دوسروں کے بچے کچے اور پھینکے ہوئے پھل کھا رہے ہو۔ بوڑھے بندر نے افسوس سے کہا، میرے بھائی، دراصل مجھ سے محنت نہیں ہوتی، آپ چاہے اسے جو نام دو۔ نکمے بندر نے کاہلی بتانے کے بعد پھل مانگتے ہوئے کہا، آپ کی ٹوکری تو تازہ پھلوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کچھ تازہ پھل دے جاؤ تاکہ آج میں ان کو کھا سکوں، یہ مجھ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر آج میں تمہیں مانگنے پر دے دوں تو میرا یہ احسان نہیں بلکہ ظلم ہوگا، اور تمہارے مانگنے کی عادت پکی ہو جائے گی اور محنت سے تمہیں موت آنے لگے گی۔ تمہیں چاہیے محنت کرو اور دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے بندر نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور بغیر کچھ دیے وہاں سے چلا گیا۔ پیارے بچوں، دوسروں سے مانگنا اور سوال کرنے کی عادت بری ہے، اس کی وجہ سے انسان سست اور کام چور بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بوڑھے بندر کی طرح ایسے لوگوں کی بات نہ مان کر مانگنے کی بری عادت سے جان چھڑانے میں ان کی مدد کریں۔ خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی، دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا
खरगोश के पास से गुजरा। खरगोश सो रहा था। कछुआ सारी बात समझ गया। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और मुकर्ररा जगह तक पहुंच गया। अब खरगोश अपनी नींद से बेदार हुआ और भागता हुआ मुकर्ररा जगह तक पहुंचा जहां कछुआ पहले से मौजूद था। खरगोश को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने गुरूर करने से तौबा कर ली और कछुए से माफ़ी मांगी। कछुए ने भी उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, हमें भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर एक को हम अपने से बेहतर समझेंगे तो कभी हमारी किसी से लड़ाई नहीं होगी, और जो किसी को तंग करने के लिए मजाक उड़ाता है तो मरने से पहले अल्लाह ताला उसको भी उस कमज़ोरी में मुब्तला कर देते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।